step na. Scatter, guys. Bagong tupi ko yan, mga bedsheet. Dito na tayo, bebe. Boko, boko. Tama na, oy. Baby guys, oh, that's a baby Carter, guys. Clingy as always. Tickles, tickles. Aspen in the house. Hi. Coffee. Look, coffee. Yes, coffee, guys. Oh, coffee. Look, coffee. Ay. Alula. No. Bagong tupi ito. Bedsheet. Ano ng baby? Dito yan ang baby. Hindi yan nakalabas, tigi guys. Hindi pa ito nakalabas. Nakaapak. Sa daan. Diyan sa lawn area. Kasi baby, takot. Ayaw niyang lumabas. Hanggang pintuan lang siya. Takot siya, guys. Pero yung papa niya, jump ka agad. Wala may baby. Shush. La. Aspen in the head. Shush. Tignan mo yung sao. Bagari. Wag nga dito. Uy, wag mo yang upuan. Bagong ano yan? Bagong tupi yan. Bakit si Kopi gusto malinis? Bedsheet pa ka mo, bagong tupi. Aba, bagong laba yung si Kopi. Kopi!